पाठ पढ़ी बड़ हेबा स्कूल को गले केते उपकार स्कूल को गले केते उपकार मन देकी शुणिबा पिला माने मन देकी शुणिबा सरकार एठी अंटा भिड़ी छंती सभी स्कूल नेबे सभाजने सभी स्कूल नेबे 6 ରୁ 18 समस्त पिलांकु 6 ରୁ 18 समस्त पिलांकु निश्चय शिक्षित करिवे सभाजने सभी स्कूल को जीवे पिला माने सभी स्कूल को जीवे पदयात्रा करी सभी को कहिबा आस स्कूल को जीवा पिला माने आस स्कूल को जीवा राज्य को आग को बढ़ेई नेबारे राज्य को आग को बढ़ेई नेबारे भागीदारी आमे हेबा सभाजने भागीदारी आमे हेबा सभिए पढ़ंतु अभियान आह्वान सभाजने अभियान आह्वान ए अभियान को साकार करिबा ए अभियान को साकार करिबा करूची मु निवेदन सभाजने कर हे समर्थन पिला माने कर हे समर्थन संगे पुणी जोड़ी होई अछि एठी मध्याह्न भोजन सभाजने एठी मध्याह्न भोजन पुष्टिकर खाद्य जे उठी रहिछि पुष्टिकर खाद्य जे उठी रहिछि अंडा डालमा सोयाबीन पिला माने ताकू हिन न मान ड्रेस जोता बही बस्तानी हेउछि मागणारे वितरण सभाजने मागणारे वितरण साहस विश्वास बढ़ाइबा पाई साहस विश्वास बढ़ाइबा पाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सभाजने ताकू कर ग्रहण पिला माने ताकू कर ग्रहण नेताजी हस्टेल जान पिला माने ताहा हेला निर्माण भिन्नक्षम पाई वितरण हुए सहाय उपकरण पिला माने सहाय उपकरण बहुभाषी शिक्षा प्रचार पाई बहुभाषी शिक्षा प्रचार पाई हेउछि केते प्रयत्न पिला माने सादरे कर ग्रहण पिला माने सादरे कर ग्रहण वातावरण पिला माने शैक्षिक वातावरण समग्र शिक्षारु शिक्षा उपयोगी समग्र शिक्षारु शिक्षा उपयोगी बहुविध अनुदान पिला माने तुम पाई वरदान स्वच्छता प्राधान्य भितरे अछंती शौचालय निर्माण पिला माने शौचालय निर्माण आग भर होई करूछंती सबु आग भर होई करूछंती सबु स्वच्छता पक्ष पालन पिला माने आशा सुस्थ जीवन पिला माने आशा सुस्थ जीवन प्रतिभा प्रस्फुटन पाई रही केते माध्यम पिला माने रही केते माध्यम स्कूल स्तर राज्य स्तर जाए स्कूल स्तर
ବଢ଼ ଅନୁସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାଠ ପଢ଼ ସହଜେ ହେବ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅଛି କେତେ ସାଧନ। କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ତ ବହୁଳ ରହିଛି ବୁଝି ସୁଝି ନେବା ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ସୁଝି ନେବା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ। ସରକାର ଏଠି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେବେ ସଭାଜନେ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେବେ 6ରୁ 18 ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ସଭାଜନେ ସଭିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ପିଲାମାନେ ସଭିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ହେବା ସଭାଜନେ ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ହେବା ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଅଭିଯାନର ଆହ୍ୱାନ ସଭାଜନେ ଅଭିଯାନର ଆହ୍ୱାନ ଏ ଅଭିଯାନକୁ ସାକାର କରିବା କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦନ ସଭାଜନେ କର ହେ ସମର୍ଥନ ପିଲାମାନେ କର ହେ ସମର୍ଥନ। ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସଭାଜନେ ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅଣ୍ଡା ଡାଲମା ସୋୟାବିନ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହୀନ ନ ମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଛତା ବହି ବସ୍ତାନି ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ବିତରଣ ସଭାଜନେ ମାଗଣାରେ ବିତରଣ ସାହସ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଭାଜନେ ତାକୁ କର ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କର ଗ୍ରହଣ। କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କେଜିବି ଅବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ କେଜିବି ଅବସ୍ଥାନ ସହରୀ ଦଳିତ ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ନେତାଜୀ ହଷ୍ଟେଲ ଜାଣ ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ବିତରଣ ହୁଏ ସହାୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ ସହାୟ ଉପକରଣ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପିଲାମାନେ ସାଦରେ କର ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ ସାଦରେ କର ଗ୍ରହଣ।
आवरण समग्र शिक्षारु शिक्षा उपयोगी समग्र शिक्षारु शिक्षा उपयोगी बहुविध अनुदान पिला माने तुम पाई वरदान स्वच्छता प्राधान्य भितरे अछंती शौचालय निर्माण पिला माने शौचालय निर्माण आग भर होई करुछंती सबु आग भर होई करुछंती सबु स्वच्छता पक्ष पालन पिला माने आशा सुस्थ जीवन पिला माने आशा सुस्थ जीवन प्रतिभा प्रस्फुटन पाई रही केते माध्यम पिला माने रही केते माध्यम स्कूल स्तररु राज्य स्तर जाए स्कूल स्तररु राज्य स्तर जाए सुरक्षित कार्यक्रम पिला माने साकार कर सपन पिला माने साकार कर सपन सरकारंकर बहुल व्यवस्था एसआईओ शिक्षादान पिला माने एसआईओ शिक्षादान अनुषंगी कार्य सह पाठ पढ़ अनुषंगी कार्य सह पाठ पढ़ सहजे हेब संपन्न पिला माने अछि केते साधन କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପିଲାମାନେ କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପିତା ମାତା ପିଲା ମିଳିତ ଭାଷାରେ ହେବା ଆମେ ସଚେତନ ପିଲାମାନେ ହେବା ଆମେ ସଚେତନ ଏହି ପାଇଁ ପୁଣି ରହିଅଛି ଏଠି ଏହି ପାଇଁ ପୁଣି ରହିଅଛି ଏଠି ସହଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କର ଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇବ ଜାଣ ପିଲାମାନେ ଆଶ କରିବା ଆପଣ ନିବେଦନକୁ ଅନ୍ତରର ସହ କର ସବୁ ସମର୍ଥନ ପିଲାମାନେ କର ସବୁ ସମର୍ଥନ ଅଧିକାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ଅଧିକାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିଅ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କର ଦେଶ ଗଠନ ପିଲାମାନେ କର ଦେଶ ଗଠନ ଶୁଣ ପିଲେ କର ଦେଶ ଗଠନ ଶୁଣ ପିଲେ କର ଦେଶ ଗଠନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମର ଗୌରବ ନଗରଙ୍କ ମାଟିମା ପାଠ ପଢି କରି ଚାକିରି କରିବୁ ରଖିଦେବୁ ତାର ନା ପାଠ ପଢିଦେଲେ ଘର ଗାଁ କାଟେ କଣ୍ଟା ମିଶା କରିପାରୁ ସରକାର ଦେବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପଢି କରି ବୁଝିପାରୁ ଆମେ ପଢି କରି ବୁଝିପାରୁ